Hoy! Yan, ayos na yan. Ayan. Patrick! Come here, my friend, Mr. Cartong. Al. Come here. Di ba nila natin? Happy boys. Paano guys? Nasi madara prap. Kabut. Madara pa nila. Nasi madara kipada, gabulan ng kipada. Nasi kabut ba nila prap? Ano siya? Hoy! Yan yung talag na. Para boss. Hoy! Talo kita. Ramsi! List na kita. Nawan ito marimol na rin siya mo. طيب Ano na naman? طيب خلاص ايش المشكله؟ لا ما هي انت كنت لا انت قلت لي الصور موجوده وين الصور الثانيه؟ الصور الثانيه الصور دي موجوده من اول طيب يعني اصلا دي ارسلت عليها طيب ما مو مشكله انت قلت لي وين الجديد؟ الجديد من الاسكاليه بس انا ما عندي اسوي بس ما في مشكلة. No problem. ايش انا؟ Uy. Ano to na tabi mo, please? Ano to? عثمان Kasi pala, ano pag, ano prop? وين هذا؟ خلي الاقرب وين هذا؟ Hindi mo din nila. سوي لا هذا ما في لها لازم مواد بركب رفرف كويس kita atur itu ada ما في ولا pada كويس كويس بس ada كويس ada hina ada bisa ada na كويس ada بركب dulu awal ada ما بركب tapi kelas oi bertu tatul ان شاء الله دقيقه انت مو هذا
yung pipi ko harap prap. Nasa mana sa prap pila. Dapat puluhan na ina. Harap prap. Tubod rap prap pila harap pila guys para. Ano sa akin ba yan? Ano pa siya? San? Dia mau sewa-sewa. Isa chicken na tapos bago. هو نزيل امس كلام يبقى سلطه فلوس. Ayun. واليوم هو يعني هو ما يبغى فلوس حركات. Pwede ka lang siya mas program. Ha? Salamat. Oh, kita ba di na parang paano mo daw sa akin? هذا Ada style. Ha? Ada ikali na. كبير ولا صغير؟ ها؟ Ada king size. Paano king size? Isa na bisan? Ay pinitin. Kopi ka ta? Kita nyo to. Akala ko palit yung palang nangyari. Ayusin din. Anak ng putsa buhay. Eh, propok-pok nangyari nito. Walang ginabring-bin ng gano'n. Hazel, how are you? Good Dubai. Ano po nga tao? Hey! Hazel! Ano po? Wala, dapat pag-direct naman.
Oh, grabe pro pokpok to. Walang palit pala to. Hey! Palit. Ano? Kamer. Awal mo sila kater sa? Oh, pastry. Kulo. Market kami. Uy, ano kita sa akin? Paano sa Pikus? Ha? Kamar ini خلاص. Kamar itu masih kami. Nalaman na. Ha? Taksir. Oh, pastry. Ano naman ito? خلي هذا يجار هنا حسن 20 ريال اويديو. هسه خلاص الحمد لله. Pwede na na wala pikulo. Hindi niya pwede na. Alin na rin pa sa Espada, Musmarina. Kinuha talata. Para pa di mo yun eh. Pwede na nakakuha pa lang. Kasi mawala na rap-rap. Kabut. Bab bagar ke panagadin. Pero karban. Is tasawit. ما في مشكله كيف قاعدين انت صلى دي وين صلى دي. دي 100 ما في مشكله. لكن ايش مشكله دي لازم لك 20 بدينا سيارة لازم وراء. هذا في تمام. ليش هذا هنا مشكلة هذا وراء؟ لازم بساعة. ورا هذا هنا أيوة لازم بساعة هذا. لازم بساعة. هذا شو صفى كله كده. أنا مقبع في هذا. أنا كلنا والكويس هذا 100 بدينا الكويس.
خلاص. هذا وين هالسلفا سيليكون هذا سمسم هذا؟ Nasa pitriin. ايوه. هذا 3 سمسم. Trim ko na to. Ada alin ang pisaw yada, mapi ada trim na rakip na pasar pas. Rakip awal ismada silikon na original, pwedeng parsam. 3 ما في. Mapi wintas yada. Ada tanya original ada. هو يشتري 3 راكب 3 بعدين راكب هذا أنا كله بعدين راكب برشام 3 برشام راكب كفي بس هو بس صح؟ Yada. هذا Ano na rakip kamera awal mapi rakip kalas. ايوه كمان يجي كويس خلاص كده. Mungkin hasil so yada. Awal na so yada tani na jual so yada. Bas kwas ada. هذا سيب- هنا ما سيب- في سيب- جو سيب- هذا قدام ما في جو يسلم هذا ورا Wala mapi kadit mapi problema mapi gawin. ايوه انا كلام ما في جو يسد معي هنا بس هو الظروف كيف ما في مرة كده لا okay na. بعدين كسر. Natatabi na ta. Post. بعدين هذا كسر بس هذا ورا بس هنا قوية Kwas ada pi bara mo kaya damag bara kalas mo kasanga. ايوه ليش هذا مو في هو ركب ليش هذا جوين كويس في زيادة يجي Jadid model pi rakip tani jadid model. انا كلام ايش هذا هو ركب هذا مو كويس هذا جوين اصلا في صدمة خلاص هنا ما في روك هذا كله مشكلة ربنا كبوت مو بالسلام Ada sih po, ada mo pasal to ang kalaman na rakip ada. Ada gadim sip karbon pulo. Kalau sa yan, هذا مسنا هو اللي ما يبغى يشتري بس فلوس الله صلى Wajari na, 13 شهر ما في شغل. هو شارلي انا كلام مسنا هو السنة هو ما يشتري قطع شوف انت هو دور كلام Ada raprapina wara. Nakala masih tastri, ko kalam hal itu pada hayal. Bisip si model ang rakip. Na bisip si model, ada ma pirakip. هذا رقم واحد لا Ah, karban ada. ثاني Berdo karban. Nin. Wakalam sa ya fiberglass na aklas ita ma masulat. هذا فلوس Ano kulo kamera tayo na. Ada saw jiwa. هو كيف طلع هذا هنا Ada saw. لا انا كلام هذا فلوس هو كيف طلع هذا لازم هذا لازم Ah, napi po ka na ko. هذا زي سيدة هذا ما في شرط Masih pinasa ko yun. Ano ba sabi? وين هذا فوق Ha? وين سوي تعليم Ha? وين سوي تعليم مو كده لا لا Wapi ba? Ah? Kip para huwa. لا لا بيروي Kalas. Shop, ano sab? Anak ko taat. Gawin ni ano pili sa Tams. Badil na lara. Para po diwa na badil na so yan. Ah. Tingnan daw. Ya wala na di pa din nawari. Ano sab? هو كيف دي بعد سيارة ثاني فوق ودي بعدين هذا كريم مرة قوي هذا كيف طلع هو اوكي في خلاص فكا Yan o.
Ito kasi, dugtong nito eh. Pwede tanggalin yan. Yan, oh. Oh. Dugtong yan. Yan sa kabila, dugtong din. Oh. Ngayon, linisin ko muna to. Tsaka hinangin yan. Yan. Dugtong yan. Oh, dugtong. Eh, akala ko bibili ng bago. Yun pala eh. Ayusin din pala. So, di, wala rin. Parang yung luma rin ang ginawa ko. Nagtaka sila ako paano ko daw nagawa. O, yun o. Walang nakagawa daw. Tingnan mo lang ginawa ko. Sabi ko, utak lang ang gamitin. Kung paano. O, yung mga borderliner yan, di ko kailangan yan. Yan ginagawa ko. Tingnan mo, paano. O, kita mo. Kawala ba siya? Binira ko kapo ng malakas na na hatak eh. Wala. Yan ang pangpigil ko. Yan ang pigil ko. 3. 1, 2, 3. O. Tapos sa baba, ginawa ko ng stopper. Kabilaan. Tapos ginawa ko nito. Para nga kasi pag maghila ka pa baba, akit ang puwit eh. O, yan ang ginawa ko. Akit ba siya? Ilang panghilang ginamit ko? 3. O. Yan o. Ilan yan? 6.3 tons yan. Ito. Malaki rin to. 1.6 to eh. O, saka isang 1.6. So, di 3 ginamit ko kapon ng O, di, diretso siya agad. Isang banata lang. Ninit ko. Ayun, lagay ko na ngayon ng camera. Tapos na. O. Yun na lang. Ngayon, hinantay ko ngayon ng yung pinder niya. Kasi pinder yung dalawa dapat may lagay. Hilahin ko pa ang isa. May kuti pa kong problema ito. Ayan o. Kita nyo yan. O, hilahin ko yan. So, hilahin ko. Pabanti. Pababa pa yung banti. Sahin doon. Kunti. Yan. O. Tapos na ako. Ayos na ang niya. Kasi pag yung camera diretso, wala na yan. Wala doon, kanto hanggang dito. Doon kanto. Kanto doon kunin mo. Yan. Pag nakuha mo na yan, camera mo, salpak yan diretso. Ngayon ang problema nito, pinder muna. Kasi bangga dito pag pataas eh. O, hindi ko alam kung ito may tama. Ito kasi mababa na ng konti ito. Sabi ko baka may tama ito, di hila yung konti pa baba. Mababa na ito siguro mga 1 mm yung baba nito ng konti. Napasuban na ito. So, okay lang. At least malaman ko kung may problema ng isa, ibaba ko na lang konti. 1 mm lang. 1 m lang. Mag-adjust naman yan. Yung yung ito, tingnan mo, oh. Gusto ilagay ito. Oh, tingnan mo naman, oh. Oh. Wasak na, oh. Wasak na rin, oh. Dati na may bangga rin, oh. Pinainita lang ako. Tapos gusto yan pang ilagay. Sabi ko, grabe naman mayari nito. Dapat sabi ko, may baksis ako ditong malaki. Bugbog talaga, sarado to. Talagang kung sabagal, napupunta dito mag-customer eh. Diba, ginagawa mo pa yan? Sabi ko, yan, okay na sa loob. Yan, sa loob niya okay na, wala na problema. Yun lang, diretso ko na lang. Ito lang. Yan o. Yan, kaya nga pagkatapos sa unahan, baliktarin ko siya. Kasi ito, malaking bangga. At saka ito, yan, pumasok yan o. Yun. Pato dun sa loob, yan, pasok yan. Yan o. Kung tinanggal ko yung fiberglass, tingnan mo yung sa loob. Sabi niya, pwede gamit. Sabi ko, bumili ka ng bago nito. Yung pang-liner niya. Kasi ito, dapat yan, dito yan. Yan, nakadikit dito yung dalawa na yan. So, tingnan mo naman. Patid niya sa loob. Pumalis yung kanan eh. Pasak talaga. Eh, sabi ko nituan mo para maiayos ko. So, ayos na. Yan na. Kasi ito dati, dito yan, nakagatas yan, gano'n. O, hinila ko hapon medyo may problema dahil nga umangat ang puwet. O, ginawa ko ng kalso to. Kaya sabi nila, anong kalso ginagawa mo? Sabi ko, yan ang kalso na pangmatagalan talaga. Kahit anong hila mo, hindi mo mabasag yan. Kasi nakano siya dito sa baba eh. Ayan, o. Yung mano-mano na trabaho. Eh kung wala kang alam sa trabaho mano-mano, nag-depend ka lang sa body liner, hindi mo kayang gawin yan. Isip mo hindi gumagana. Kaya dito sa amin, isip mo dito gumagana talaga. Kaya sila nagkakakita mo yan isang pagkatiro. Yung tinuruan ko yun. Sabi niya, kung kipla yan, sabi ko, nakakuha ka na naman, sabi ko kuha ka na naman ng idea. Sabi ko para clamp siya, parang clamp siya. Wieldingin mo ng full weld yan, tingnan ko matanggal niya. Di matanggal niya, katanggal niya. Kapingin mo na. Ganun ang yung trabaho na, pag magtrabaho ka, yung dapat gumagana yung isip mo. Kasi dito di po yung architect dito, engineer, pwede dito. Ito ganitong trabaho, hindi na kaya to.
Hanggang ano sila yan. Mga papel lang sila tsaka sukat. Pero dito sukat, alignment, electrical, mechanical. Oh, paano mo ibalik sa porma niya mismo ng na original. Oh, yan ang usapan sa latiro. Kaya mas mahirap magtrabaho ng latiro. Dito lahat ng dimension, yung dimension niya, sundin mo yung dimension niya. Kapag salpak mo, dapat tama siya. Ang pintuan niya, tama niya. Yung pinder tama, yung hood tama, yung makina tama, ang alamit niya tama. Pag tumakbo siya, hindi, kahit magtakbo ka ng 320 km per hour, hindi mo palag yung, yung gulong. Ang alamit niya maayos. O, kaya ba ng engineer at saka mga architect yan? Hindi na kaya yun. Ang alamit. Sa alamit lang, talaga masisira ang ulo mo talaga pag hindi ka marunong. Kapag ilalim siya pagtaas, dapat ano ka. Kaya nito, wasak talaga to Ano to naging gutay-gutay to binuo ko isa-isa nga to Ayos ko na. 2 araw kong trabaho. 2 araw ko dito. Ngayon, pang-araw-araw. Ito lang dito lang ako nagtagal sa pintuan, dito sa upuan na to. Tinanggal ko 1.5 araw. Kasi walang mga wirings. Tanggal at ang wirings. Binaypas ko na, wala rin nangyari. Hindi makaya talaga kaya isa-isa kong tuloy tinanggal. Yan. Okay. Ito ngayon ang gawin ko. Linisin ko to. Linis dyan ito, linis to. Kasing pinder dito saka yung pintuan isalpak ko. Pero ito muna. Yan, tirahin ko muna yan. Lagay mo na ulit dito, isa. Tirahin ko yan. Hilahin ko to para ito bumaba at saka babante. Kasi nang binangga to, pumasok to Ito tirahin ko to ngayon. Okay mga kalodi.